कितना रूखा पड़ गया रे, इसको तो मैं जोत के फसल लगवाऊंगा रे। ए पिताजी, इस खेत को कैसे जोते बताइए। मैं क्या करूँ रे। ओहो, हल को बुलाऊंगा। अरे ओ बेटा, हल को फल लगाओ रे। अच्छा ठीक है करता हूँ। हेलो, हल की खेत जोतने के लिए आ जाओ प्लीज। ओके। ये हल्को लौटते वक्त मैं बॉम्ब से उड़ाऊंगा। हल्की, अब तेरा उल्टा गिनती शुरू है। अरे बाप रे बाप, कितना बड़ा गड्ढा हो गया। किस चूतिए का काम है ये। अब मैं कैसे जाऊं उधर। मेरे दोस्त से हेल्प मांगूंगा। कौन फोन किया? हेलो, मेरे को 2 ट्रैक्टर बाल वाले क्या जाओ भाई। ओके। अच्छे से जोत देना प्लीज। ओके।
लगता है। अरे बहुत मस्त बना दिया। वाह कितना अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त हल्क। ओके। बाय बाय हल्क। हाँ बाय बाय बाय। बेटा चलते हैं, कल फिर आएंगे। ओके पिताजी। Okay, let's go. Okay. Oh. Oh no! Hulk smash! Yeah!